السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. باب تيمم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا له ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء له أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك لا ومكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل له آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, kami pernah keluar bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian perjalanan beliau hingga ketika kami tiba di Al-Baidah atau di Zatul Jaisi, kalung leherku terputus dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mulai mencarinya. Orang-orang juga turut mencarinya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka tidak di tempat yang ada airnya dan mereka tidak mempunyai air sedikit pun. Kemudian orang-orang datang menemui Abu Bakar lalu berkata, tidakkah kamu melihat sesuatu yang telah dilakukan oleh Aisyah? Dia telah menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mencari kalung lehernya sedangkan mereka tidak di tempat yang ada airnya dan mereka juga tidak mempunyai air sedikit pun. Kemudian Abu Bakar mendatangiku dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur dengan meletakkan kepala beliau di atas pahaku. Dia berkata, kamu telah menahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang, sedangkan mereka semuanya tidak berada di tempat yang ada airnya dan mereka juga tidak mempunyai air sedikit pun. Aisyah berkata, Abu Bakar mencelaku dengan kata-kata,
Masyaallah, hingga dia memencet pangkal pahaku dengan tangannya. Aku tidak dapat bergerak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas pahaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga keesokan harinya bangun tanpa ada air sedikit pun. Kemudian Allah menurunkan ayat tayamum. Mereka pun bertayamum. Sehubungan dengan itu, Usaid bin Al-Hudhair, salah seorang pemimpin berkata, "Ini bukanlah keberkatan yang pertama kali bagi kamu, wahai keluarga Abu Bakar." Lalu Aisyah pun berkata, "Kemudian kami mencari unta yang aku naiki, maka kami menemui kalung itu di bawahnya." Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلأدا فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلأة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوى ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط لا وجعل له لك منه مخرجا وجعل للmuslimina fihi barakatan. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Ibnu Bisir dari Hisham dari bapaknya dari Aisyah, bahwa dia meminjam kalung dari Asma, lalu kalung itu hilang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang dari kalangan sahabatnya untuk mencarinya. Lalu tiba waktu sholat, maka mereka sholat tanpa berwudu. Ketika mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengadukan hal tersebut kepada beliau. Maka turunlah ayat tayamum. Lalu Usaid bin Hudhair berkata, "Semoga Allah memberikan pahala kepadamu. Demi Allah, tidaklah suatu perkara turun padamu melainkan Allah menjadikan jalan keluar untukmu dan menjadikan keberkahan bagi kaum mukminin di dalamnya." Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلأة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو
موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدبة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم تر عمر لم يقنع بقول عمار. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair semuanya meriwayatkan dari Abu Muawiyah Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amasi dari Syakik dia berkata, aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abu Musa berkata kepada Abdullah, wahai ayah Abdurrahman, seandainya seorang lelaki berjunub lalu dia tidak mendapatkan air selama sebulan, bagaimanakah yang harus dia lakukan dengan syalatnya? Maka Abdullah berkata, dia tidak boleh bertayamum, sekalipun dia tidak mendapati air selama sebulan. Abu Musa berkata, bagaimana dengan ayat di dalam surah Al-Maidah? Lalu kamu tidak mendapat air untuk berwudhu dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yang suci. QS Al-Maidah 6. Abdullah berkata, andai mereka diberi keringanan dengan ayat tersebut, niscaya apabila mereka merasakan air itu dingin maka mereka akan bertayamum dengan tanah. Maka Abu Musa berkata kepada Abdullah, tidakkah kamu telah mendengar kata-kata Ammar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku untuk suatu keperluan kemudian aku berjunub, lalu aku tidak mendapati air, maka aku menggulingkan badan ke tanah sebagaimana binatang melata menggulingkan badannya. Kemudian kutemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kuceritakan perkara tersebut kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, sudah cukup memadai bagi kamu dengan kamu menepukkan tangan kamu begini. Kemudian beliau
menepukkan tangan beliau ke tanah dengan satu tepukan. Kemudian beliau menyapu tangan kiri beliau pada tangan kanan dan belakang kedua tapak tangan serta wajah beliau. Abdullah berkata, "Apakah kamu tidak melihat bahwa Umar tidak puas dengan perkataan Allah dan telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Jahdari, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi dari Syakik dia." Berkata, Abu Musa berkata kepada Abdullah, dan ia menggiring hadits tersebut dengan kisahnya semisal hadits Abu Muawiyah, hanya saja dia berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukup memadai bagi kamu untuk mengatakan demikian." Lalu beliau memukulkan kedua tangannya pada tanah, lalu mengibaskan kedua tangannya, lalu dia mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Hadits riwayat Muslim. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبز عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا تصل فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال إن شئت لم أحدث به. قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبز عن أبيه مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت. وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبز قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبز عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله على من حقك لأحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hashim al-Abdi telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'idi al-Qattan dari Syubah dia berkata telah menceritakan kepadaku Al-Hakam dari Zar dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar seraya berkata, "Aku berjunub," lalu tidak mendapatkan maka dia berkata, "Janganlah kamu sholat." Lalu Ammar berkata, "Tidakkah kamu ingat, wahai Amirul Mukminin ketika saya dan kamu berada dalam suatu laskar, lalu kita berjunub,
lalu kita tidak mendapatkan air. Adapun kamu, maka kamu tidak melakukan sholat. Sedangkan saya maka saya berguling-guling di tanah. Lalu aku sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah cukup memadai bagi kamu untuk memukulkan kedua tanganmu pada tanah, kemudian meniupnya. Kemudian kamu mengusap wajah dan kedua tanganmu dengan keduanya. Maka Umar berkata, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Dia berkata, jika kamu tidak berkenan maka aku tidak akan menceritakannya. Al-Hakam berkata, dan telah menceritakannya kepadaku Ibnu Abdirrahman bin Abza dari bapaknya semisal hadits Dzar. Dia berkata, dan telah menceritakan kepadaku Salamah dari Dzar dalam isnad ini yang disebutkan oleh Al-Hakam seraya Umar berkata, kami mengangkatmu menjadi wali atas sesuatu yang kamu kuasai. Ungkapan persetujuan untuk disampaikannya hadits tersebut, pen. Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur telah menceritakan kepada kami Anadhar bin Shumail telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Al-Hakam. Dia berkata, saya mendengar Dzar dari Ibnu Abdurrahman bin Abza. Dia berkata, Al-Hakam berkata, dan kamu telah mendengarnya dari Ibnu Abdurrahman bin Abza dari bapaknya bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar seraya berkata, aku junub, lalu aku tidak mendapatkan air. Lalu dia membawakan hadits tersebut dan menambahinya. Ammar berkata, wahai Amirul Mukminin, jika kamu berkenan terhadap hakmu yang Allah jadikan atasku, aku tidak akan menceritakannya kepada semua orang, kecuali hanya sebagian saja. Dan dia tidak menyebutkan telah menceritakan kepada kami Salamah dari Dzar. Hadits riwayat Muslim. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. Muslim berkata, dan Alaits bin Sa'ed meriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmus dari Umair Maula Ibnu Abbas bahwasanya dia mendengarnya berkata, aku dan Abdurrahman bin Yasar Maula Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam menghadap Rasulullah, hingga kami mampir pada Abu Aljam bin Al-Harits bin Asyamma Al-Ansari. Maka Abu Aljam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari arah sumur Jamal. Lalu seorang laki-laki bertemu dengannya, dan ia ucapkan salam kepada beliau, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya hingga beliau sampai di dinding. Lalu beliau usap wajahnya dan kedua tangannya, barulah beliau menjawab salam tersebut. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ad-Dahak bin Utsman dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki pernah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang buang air kecil. Lalu dia mengucapkan salam kepada beliau, namun beliau tidak menjawabnya. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.